I just had to let you know you're. Hi guys, what's up? Ganun. Pagpagkalta kami sa Montangay. Manamo pa. Nakasurvive kaya 12 na par. Aba ni sir, okay man ko na to, okay man. Okay man. Pakulura, galing may po ko. Ano, color gray? Ash gray. Chisnat. Pakulore at color black. Black na ganit, coloran mo pag in black. Pakulura na black. Ano pang bukwak po dyan? Ay, nagwak ko pa dyan. Kaya na kaya klubo ko. Palo yan. Kabais ng mga maslisin na by now. Ano yung thirst trap yarn? Tapos si Gertie, naka-jacket ng mag-tiktok ka na to. Sa TikTok, malabas naka-jacket. Problemado, dos Si design, no? Miliren, ganun. Si Miliren, palo, magsaot sa Maynila. I just had to let you know you're. Debate-date ko sa Manchester, si Miliren, bilay. Tita kami ah. Tita kami. No, guy ko ah. Kuya ka ni pero Ano? Ginambal-ambal ka naman dyan? Ikaw kita na eh. Ikaw kita na yung palo eh. no, guy ko ah. Inchat galoding. Inchat galoding si Miliren, kaya si Daniman, si Tibay, Maiman. Di mga poor tamo mo, poor signal na mo. Aba, may na, gani di bukid, di signal. Vine, may question ako kanimo Vine. Ano? What is your belief? Ha? What is your belief? Ang biliban mo lang na kanan mo, nakatihan mo. Kasi is to believe. Ano? Palo. Kasi is to believe. Ano maambal mo sa future mo, hi? Vine? Prayer ka, prayers, hope, Ano na? Maka-Josh yarn. prayers lang. Kaya mo na. Bisan di do kaya lang gyapon. Okay Bye, lang. Mike. Basi mag-iwi ka, Mike. Basi mag-iwi ka. Vine! Vine! Oy, Vine! Hindi mag-ibi ha? Hindi mag-ibi. Pati si Hyde ko na mo luwa karon. Okay. Another question. Oh. Another question pa. Kahit lang ha. I have good one. Who is your favorite person in the room, Vine? Ha? In our classroom? Who is your favorite person in our classroom? In Sa Pearlman? Ako Ako nang na. Absidi. Si Absidi. Why? Palo, hagin Why? Na. Kay
Kay Tanaya Manggaranon sa San Antonio. 100% na true. Grabe ba? Ginapangwartahan ko ah. Durang ulit parta mo ha. Ikaw ulit nakopit. Ayan ikot kwarta. Ginapangwartahan ko adas di ba? Wow. Ako pa yung much money. Ikaw, Goros, ang tunga kabukid imo. Times may ask mo ako nimo. Times may ask mo ako nimo. Ano? Ano? Ano nabudlayan mo sa IT? Nabudlayan ko sa IT. Number. Hindi. Circuit. Circuit. Ha? Ha? Oo, circuit. Circuit? Take a one sign. Dahil circuit. Circuit yan, Ikaw, tapos lang ng mga output tracing na dyan. Circuit. Amo na nabudlayan ko. Hey, Si Hansay, Hansay. gagawa mo kung makita ko. Ilam. Gadugang ya. Ano ko, stress. Same kami, di ba? Circuit. Barangay to be dap edit. Mel, may mga ko nimo, Mel. Barangay, piti. Parang may naamoy ako hindi maganda. Piu, piu, wiwi. Ha? Ikaw naman, pamangkutan ko, Mel. Sino? Hindi niya una na. Si Charles. Nilirit ah. Pastal. Obra at Surya. Doon si Kadugay ka lang gina-miss call ko to pa. Okay, my things are end of our Google Meet. Thank you everyone and goodbye, good night, and tulog mo yan. Bye. I just had to let you know you're